الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار मुल्हिक। आज़ान पढ़ने का तरीका। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अजान तो बाद फिर अजान की दुआ अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावा इत्तामति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वद्दरजा वर्रफीअता वबअथहु मक़ामम महमूदा लिल्लज़ी वअदतहु warzuqna syafa'atahu yawmal qiyamah qiyamah innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arham या अरहमर राहिमीन अज़ान तो बाद की दुआ उस तो बाद फिर नमाज की तैयारी नमाज वास्ते फिर पहला वुजू अज़ान पढ़न तो पहले ही वुजू कर लेना ते वुजू तो बाद फिर नमाज का तरीका इंशाअल्लाह ताला फिर
कभी मौका मिले तो दसांगे।